আমাদের অফিস হচ্ছে গিয়ে খুমুলুং টিটিআইডিসি। আজকে প্রেস মিট করার আগে আমাদের যে সংগঠন সবাইকে একটু ইন্ট্রোডাকশন করে দিই। আমি হচ্ছে গিয়ে টিপ্পার সংগঠনের প্রেসিডেন্ট অংশু দেববর্মা। আমার লেফট সাইডে আছে টিপ্পার সেক্রেটারি রঞ্জিত দেববর্মা। আমরা টিপ্পার সংগঠনটা আমরা করেছি। আমাদের এখানে এখন মোর দেন 50% অ্যাক্টিভ পারসনস আছে যারা ডিফারেন্ট ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, নিউ মিডিয়া বা ওয়েবসাইটগুলোতে কাজ করছে। আমরা আমাদের we have started our journey on 13th April 2020. আমরা এখানে আগরতলা প্রেস ক্লাব অ্যান্ড মাননীয় এমপি শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিকের সঙ্গে আমরা ওই করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের জন্য একটা পিপি কিটস ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যমে আমরা খুমলুঙের নোয়াই হলে আমরা আমাদের যে পদযাত্রা শুরু করেছি। আর আজকের যে মূল বিষয়, আমরা কেন আজকে প্রেস মিট করছি, আর আজকের মূল বিষয় হচ্ছে গিয়ে অন 24 জুন 2020 যে কোনো একটা প্রোগ্রামের মাধ্যমে এখানে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন they have recognized and approved Tripura Indigenous Peoples Press Association as their associate branch. Means আমাদেরকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন ওদের একটা সহকারী সংগঠন হিসেবে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। এরপরে এর জন্য আমরা টিপ্পার পক্ষে থেকে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এবং ওদের যারা সহযোগী বা সহকর্মী আছে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আর শুভেচ্ছা জানাই। আর এগুলোর মধ্যে অ্যালং সাইড আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি মানে বিগত দিনে, যেটি হচ্ছে গিয়ে আমরা ওই আম্বাসার আন্দারে গিয়ে একটা 26 এপ্রিলে আমরা বিশ্বরাম পাড়া অ্যান্ড মানিকরাই পাড়া, অনেক হিলি এরিয়া আছে, অনেক ইন্টেরিয়ার্স, ওখানে গিয়ে আমরা ফুড ডিস্ট্রিবিউশনস করেছি। আর রাইস অ্যান্ড সুপ ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করেছিলাম চাম্পাওয়ারের আন্দারে, মোর দেন যেখানে 370 ফ্যামিলি ছিল। এরপরে আমরা মাননীয় এমপি শ্রী রেবতী ত্রিপুরার সঙ্গে আমরা ডিসকাস করেছি যে আমাদের টিপ্পাকে আমরা কীভাবে আরও স্টেপ আহেড নিয়ে যেতে পারি, আর কিভাবে আমরা আমাদের জনজাতি বা আরও সবার জন্য আমরা রিমোট এরিয়া এসে গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আমরা কাজ করতে পারি। এরপরে to think ahead, we have also taken many steps ahead that recently we will be meeting with Honorable Revenue Minister N.C. Deborma, Deputy CMs Honorable Sri Jishnu Deborma, and Honorable Tribal Welfare Minister Sri Mewar Kumar Jomatia. And to announce that today we have good news for our association and for all of us that today at evening 5 p.m. আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের বডি আমরা আজকে মুখ্যমন্ত্রী অনারেবল চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার আছে, আমরা 5টার সময় যাব। এরপরে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমি সবাই আজকে যারা এখানে এসেছে সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনাদের মূল্যবান সময় নিয়ে আসার জন্য। কক্তমা থুমনাই যিনি কলিগস রক, যিনি ফ্রেন্ডস রক, সাকবায়া রক, जों दिनै त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशन शर्ट फर्म अफ टिप्पा बिनि आचाइमानि साल 13 एप्रिल 2020 जोंनि रेसपेक्टेड हनरेबल एमपि श्रीमती प्रतिमा भौमिक तै आगरतला प्रेस क्लाब निनो प्रणब सरकार बुंनि याक्तै कायसा प्रग्रामनि बिसिंतै अमथा संजाजाखा अमथानि नाहारमं तै अमथानि एमिन अबजेक्टिभ बनो ओ जे ककथुम बेदेगो एबा जार्नालिज्मनि प्रफेशनल साइट चिनि टिप्रासा एबा इन्डिजिनियास जे सामं खालायनाय रक साल गोबां मरमै जों नुगुइ फैगा केबो 12 बोसोर केबो 13 बोसोर आबहायके अलायनो सामं खालाय दङ केबा हास्टे हाबां एबा गभर्नमेन्टनि फेसिलिटिस रकनि जों बालाय हाकसाल जों आबरक मानिया आगरतला प्लेस प्रेस क्लाब मेम्बारशिप मानिया कुना एसोसिएशन मेम्बारशिप मानिया तै दाल बिदाल गोबां प्रब्लेम रक फेस खालायनानै नांगौ आबनि बागै कायसे हिस्टोरिकेल अब मथा तै अर्गानाइजेशन लाइबुमाव सैजागना मतन जों अबहायके टिप्रा सारनि बिसिङाव कायसा मथा त्रिपुरा इन्डिजिनियास पिपल प्रेस एसोसिएशन टिप्पानि जों संजालायमानि ते अबहायकेनो जों दोरोक लाइथांनाय जराराव जों चिनि मथानि बिसिंतै गोबां ससियेल एक्टिभिटिस खालाय फैगा अबहाय लकडाउन जराव क्राइसिस जराव हासिनि गोबां रिमोट एरियाराव थाङै जों आम्बासा हाय जागाराव खवाइनि चाम्पा हावार हाय जागाराव जों लाइथांनाय 26 एप्रिल साल इंयांनि हांबाना 200 फेमिलिसनो जों माइरं आलु
बेरमा तै दाल बिदाल चामं रक जों डिस्ट्रिबिउट खायगा तेव बाहायगोन जों लाइ थांनाय फार्स्ट मेच हालबो हायनहाय खवाइनि चाम्पा हाबार जों माइरं दै सापान रक डिस्ट्रिबिउट खालायो बाहायके गोरि बर' रकनो जों कक्थुम बेरिकनि बिसिंथि सुबासु खालाय फेमेना बाहाय जरा रक जों लाइ थायगा एबा खालाय थायगा तेव बाहायगोन जों चिनि अम थानते ग्राक खेति सानानि बागै सुदु अम थाया अम थाबाय गोरोंजाक एबा इन्डिजिनियास जे प्रेसनि सामंखायनाय अब इलेक्ट्रनिक मीडिया थों प्रिंट मीडिया थों एबा वेब मीडिया थों जत बेदेगो गोरोंजाक रक जाते गभर्नमेंटनि फेसिलिटीज टंगारक मानना नेंनानि बागै जों लाइ थांनाय जरावो चिनि हासेनि अनरेबल एमपि श्री रेवती त्रिपुरा बाबो जों डिस्कशन खालायगा तै बसकानि जरावो जों हायनहाय चिनि अनरेबल डेपुटी सीएम श्री जिष्णु कुमार देबबर्मा बाबो जों मालायनाय अबाहायखिना जों मालायनाय अनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर श्री एनसी देबबर्मा बाय जों मालायनाय अबाहायखिना ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर श्री मेबर कुमार जमातिया बायबो ते अबाहायखिना कक्तमा काहाम चिनि जत अम थाबाय गोरोंजाक चिनि तिप्रासा अ प्रिंट मीडिया एबा इलेक्ट्रिक मीडिया सामंखायनाय रकनि बागै जों चिनि जत आदम रकनि बागै डिमान्ड खायनायनि बागै चिनि दाबि रकनो tlangै चिनि मेमोरेन्डाम याफारनाय दिनि सारिख 5 PM सेक्रेटारिएट थांगै चिनि हासेनि मन्त्रियकरा बिप्लब कुमार देब बाय जों मालायलायनाय डिस्काशन खालायलायनाय अबाहायके जों सारिखौ एपइन्टमेन्ट नाजाक ते अबाहायकेनो ताबुकबो चिनि तिप्रासा कक्थुम बेदेगो सामं खालायनाय रक अम थाबाय गोरोंया खनरकनि बागै चिनि मथानि दगलाम साब्रुमनो फियकजाक नरक मेम्बारशिप नाफायदि ते हासे हापांनि जे फेसिलिटीज मानना दंमारि रक चिनि जे मानथाय दंमानि रक जों बसगाङाव बाल बाक्साके सानलायनाय ते अबाहायकेनो चिनि सीएम नो जों किसु दाबि रक जों चिनि खालायनानै थाङै दङ 4-5टा आबो रकमखा खुमुलुंगो चिनि निजिस्व पार्टिकुलार चिनि तिप्रासा रकनि बागै एबा इन्डिजिनियास प्रेस मीडिया रकनि बागै कैसा आलायदा प्रेस क्लब खायजाकनानै डिमान्ड तेबो दङ चिनि तिप्रासा एबा इन्डिजिनियास मीडिया लाइनाव सामंखायनाय वार्कार रकनि बागै एग्रिक्रेडिशन कार्ड हासते हाबांनि बागै रोजाकथों होनै ते बाहायगा तेगिसा दङ जे शुधु मात्र इन्डिजिनियास मिया जत प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया जे प्रोफेशनल सामंखायनाय रकनो सेफगार्ड रनानि बागै हासते हाबां अब साकथार मंना हारदों ते बाहायकेनो हासतेव जे ककब्रक चेनेल दंनाय जे गोजाम बरकनो एनलिस्टमेन्ट दुबै केटागरि रोजाकनानि बागै अबाहायके जों दिनै सीएम बाय चिनि दाबि सानारनो tlangै कक्सनानि थाङै दङ ते अबाहायकेनो नरकनोबो जे जों कक्स खालायमानि एबा मिट खालायमानि काबारेज जेसेबां जोंनो खालायनानै जों गयमं नारगो आसुकनो दाकु रन्जित अमथानि सेक्रेटारि